ҳозир хай намо свор мешем, аэропорт даем, Истанбул мепарем, айдари капои самолёто свор мешем. хайна бародаромо оста ҷамъ кардистем, либосоро таҳ кистем, насиб бошад сафар дорем ба ватан. хай буд давом метем ҳаминҷа то тоҷикистона мумкин камера шавад, ака ҳарҷош мешавад ҳаминҷа сарш мекунем то тоҷикистона иншоалло видео мешавад. ба ҳазур тамошо кунем. худованд ҳамамона ба ҳамин рӯзо бирасонад, соҳ саломат бирасем. рафтем. ин ҳами фурудгоҳ да 6 даем самолёта иҷрат кистем. Истанбул мерем, пагаи дигаш Тоҷикистон. ҳозир хай намо свор мешем, аэропорт даем, Истанбул мепарем, айдари капои самолёто свор мешем. ҳаво Истанбулда расидем. Опа. Дига намехӯрад рав гардем. ай ҷои да бепулай мешинем барахоста оста. хайна ҳозир Истанбул даем, чӣ хеле мебинем бисёр шаҳри зебоае. ҳозир ҷамо як бародар аҷдад кистем. ҳозир ҷамо як бародар аҷдад кистам. айна мепарем. танҳо дар ҳолатҳои фавқулода мебояд истифода кард бо забони тоҷикӣ. парвоз дар ин самт 4 соатро ташкил медиҳад. сафонаварди ҳавопаймо ҳавонавард ҷурайт ҳусейн мебошад. мусофирони гиромӣ, мо хеле шод ҳастем ки шумо барои парвоз ширкати ҳавопаймои моро интихоб намудед. лутфан қоидаҳоеро хотиррасон мекунед ки дар вақти парвоз риоя кардани онҳо ҳатмист. ин ҳамо фурудгоҳи Тоҷикистонда. салому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз мо дар Душанбе ҳастем ва хостем ки барои шумо наворҳоро аз шаҳри Душанбе пешкаш кунем ва албатта ки ин ҳам бо хоҳишҳои шумо буд. хостем ки бо шумо ин наворҳоро паҳн кунем. насиб карда бошад на танҳо Душанбе, балки тамоми шаҳру ноҳияҳои ватанамонро барои шумо пешкаш мекунем, ба навор мегирем ва дар канал мегузорем. дастгириҳои шумо чӣ мешавад? танҳо лайк монда ва видеоро дар имо подписия кардан ва инчунин наворҳои зеборо аз ватанамон барои шумо пешкаш мекунем. хушҳолии шуморо мехоҳем ва албатта ки мо ҳамеша дар хизмати шумо ҳастем. мегзарем ба видео. منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم
خیلی نمو برادراش در دوشنبه در دوستی اینجا دوستی های خیلی بود خیلی که گفتیم نواروی جالب و بهترین رو برای شما پیشنهاد میکنیم از شهر دوشنبه رفتیم روزی درونی مسجد کدین کمتر گرمه خیلی از ما در فراوانیم نصیب با دیگه جوش هم نشون تو میکنیم خیلی که میبینن از ما در نویه فرخورن در لیسکوز میگن اینجا را برادرو منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم ننالم از گران باری نپرسم از کسی یاری نگیرم قامتم را خم وطن دارم نگیرم قامتم را خم وطن دارم ندانم وقتی بیماری بجز مهری وطن داری ندانم وقتی بیماری بجز مهری وطن داری بدت بی جانی خود مرهم وطن دارم بدت بی جانی خود مرهم وطن دارم نشانی من سرودش در زبانی من بابامم جلوگر پرچم وطن دارم بابامم جلوگر پرچم وطن دارم پای سرسبزی خاکش با مثلی ابری افلاکش با چشمی سینه دارم نم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم صدایم بیشنود عالم وطن دارم شکر که ما دولت داریم وطن داریم شکر گوییم با قدر این وطن داری رسیم شاهیبی کنیم آباد کنیم بنیاد کنیم البته ما 1001 پرابلم داریم در 1 سال و 2 سال همه او را برطرف کردن غیر امکان است وقت در کار و فرزندان بننگ ناموس مردمی فرزندان فدایی با این ملت و با این تمدن و با این سرزمین اجدادی خود صدقاً دوست داریم هر جایی که باشیم اتفاق باشیم زبان شیرین داشته باشیم با یکدیگر مهربان باشیم دست یکدیگر را در تنهایی در روزهای سخت